चलो देखिए आज कौन कौन ब्रेकफास्ट रे बेकरी आइटम अच्छे मो पाखे मो पासपोर्ट नहीं धीरे धीरे एडजस्ट हो जमी मु फास्ट दिन बहुत ही बकवास थी बोधे बहुत ही बेकार करती सो धीरे धीरे गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत करछि आपण माननको आज आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे सो आज हूँ फ्राइडे एंड आज आम रिटर्न करछु टू जर्मनी तो मो झी आम भी जाऊँ ब्रेकफास्ट करिया तो मो झी ये अधा अधिया रेडी हो जाइए एंड हजबैंड जी हूँ तारिणी जी हूँ ऑफिस आम मिसिकी ब्रेकफास्ट करदेबू सी ऑफिस जी देन तापर मुझे पैकिंग फैकिंग करार अच्छे देन तापर तारिणी आसवे आम मिसिकी 3टा बेले ये बाहर हिथ्रो एयरपोर्ट आमको आसिकी सीटा भी मिलगला से एक्चुअली आम सीटा प्रिपेयर करते सो आलिशा बसी पार सो ये बसचु एंड सी हाई मारलानी सो सोई सोई कर मामा निद आसलानी के कोको चलो देखिए आज कौन कौन ब्रेकफास्ट रे बेकरी आइटम अच्छे सो जूस रे जूस सेक्शन जूस रे अच्छी ऑरेंज जूस पाइनएप्पल एप्पल जूस पिंक ग्रेप फ्रूट जूस कैनबेरी जूस पाइनएप्पल जूस एंड टोमेटो जूस ये टोमेटो जूसटा एंड देन ये फ्रूट्स रे अच्छी एटा सब बहुत सीजनल फ्रूट्स अच्छी योगर्ट अच्छी ऊपर एंड तले मुसली एंड ओट्स अच्छी सेक्शन योगर्ट अच्छी देन एठी अच्छे स्क्रैम्बल एग तापरे अच्छे टमाटर बिग टमाटो एंड मशरूम एंड देन गोटे बीन्स रो करी थाए भल लगे एंड एटा अच्छे पोटैटो बिग एंड एठी तो आपको सब सलाड मिल जाव एंड एठी सब तक आपको बीफ हाम सब मीट रो स्लाइसेस मिल जाव एंड ये सालमन भी अच्छे सो ये फिश एंड ये मिल जाव यहाँ हूँ सब तक यहाँ हूँ बटर न्यूट्रेला जाम एंड ये सब यहाँ अच्छे एंड यहाँ हूँ पूरा बेकरी आइटम सो डोनट्स मफिन अच्छे छोट छोट बहुत टेस्टी लगे एंड डोनट्स अच्छे सो आप देखते केते वेराइटी अच्छे बट मोर फेवरेट गोटे भेराइटी सो गोटे को ही सब क्रोसा को ही नहीं एतिक सब वेराइटी अच्छी सो चलो तो डेरी न करके आगे ब्रेकफास्ट नहीं आसे कहीं टाइम लेट हो गलानी एंड 10 o'clock रे मैंने क्लोज करेंगे सो चलो तो मोर मु नहीं आसली ब्रेकफास्ट आलू रो कोबी आइटम गोटे सब थे बट नहीं So we'd like to have still water, and then we would like to order 2 omelets. Let me come back. Yeah, thank you. एंड से भी नेक्स्ट करो एंड आलिशा ये अच्छी तो आम खावा स्टार्ट करूँ एंड फ्रूट्स अच्छी कीवी रेड ऑरेंज ऑरेंज एंड पोटैटो समथिंग बेक्ड होचे एंड यहाँ गोटे पेस्ट्री एंड क्रोसा से एक्चुअली शोब एंड मुझे जल्दी सारिकी जाए ये पड़ेले एंड मोर ऑलमोस्ट सरीगला एंड मैं खाइबी कहीं झील पूरा देखी दिखाते कुत्ता सब तुम देखो मुझे केते जोर इरिटेट हो आम चलु आउ ये बस हेनी सो मुझे रूम रे पुणी थे देखा कर रूम रे आसिक पहुँची जाइछु एंड एक्चुअली मु तार बोतलटा भूली जाइली तले देन बहुत ही रस रे गली नहीं आसिली ताको एटा मु ओट्स खुआउछि एंड बेबी ओट्स एथरे एप्पल एंड बनाना पड़ी सो से बहुत ही खुशी रे खाई दिए एटा तो तार भी ब्रेकफास्ट हो गला एबे मे भी से टिके सोई सोई करिवो हे मामा এটা কোনটা এলিফ্যান্টটা দাও না এলিফ্যান্ট
ନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମାମା ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତକିଆରେ ବସେଇକି ଖୋଉଛି ତ ମୋ ମମି କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରୋଲରରେ କାହିଁ ବସଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ତକିଆରେ ଟିକେ ଆଉଜେଇକି ବସା ଶୋଇକି ତ ଖୁଏଇବୁନି ସୋ ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇକି ଏମିତି ଖୁଆ ତ ବେଟର ହବ କାହିଁକିନା ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାର କର ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ସେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ବସିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଇଜ ଡନ୍ କୁକୁ 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 ମାମା ତାଲି ତାଲି ନା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଶୁଏଇଦିଏ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେଉଛି ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସୋ ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2 o'clock 2 o'clock ସୋ ମୋ ମାମା ସୋ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କିଛି କାମ ସାରିକି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ତ ଚାଲିଛି ମୋର କାମ କାହିଁକିନା ପ୍ୟାକିଂ କରିଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟାକୁ ଓପନ୍ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଓନ୍ଲି 2 କେବିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ 2 କେବିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ସୋ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି କି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲି ତାର ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଦେନ୍ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ସେ ଉଠିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କଲି ଦେନ୍ ସେ ତାପରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଗାଧେଇଲି ପଟି କରିଥିଲା ସବୁକିଛି ତାର ଯେତିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁକିଛି ସାରିଲି ଦେନ୍ ତାକୁ ଦୁଧୁ ପିଏଇକି ଦେନ୍ ସେ ଶୋଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଇଠି କଡ଼ରେ ବେଡ଼୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏ କଡ଼ରେ ଶୁଏଇ ନଥିଲି ସୋ ସିଏ ଏବେ ଉଠି କରୁଛି ସେ ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ଏବେ ଉଠିଗଲା ୟେସ୍ ମାମା ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଧନ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବସିବ ବୋଲିକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନା ସୋ ସେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି ବସିବି ବୋଲିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଣୀ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ନର୍ମାଲି ସିଏ ହିଁ ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଆଣିକି ଦିଏ ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ତାରିଣୀଙ୍କର ସେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି କମ୍ପାକ୍ଟ କରିକି ଚାପିକି ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆଜି ଚାପିକି ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ହାତରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ବି କରିନି ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସିଏ ଆସିବେ ଆଉ କହିଥିଲେ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସୋ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ସ ଆସିବାକୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କୁକୁକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଯିବୁ ଲଞ୍ଚରେ ମେ ବି ଏବେ 2ଟାରୁ 4ଟା ଖାଇବାକୁ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲଞ୍ଚ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇବୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଆସିବୁ ମାମା ଆମେ ଯାଇ କରି ମାମା ଆମେ ଯାଇ କରି ମାମା କୁକୁ କାଇ ହେଇଟା वन सेकेंड कुकु काई ହେଇଟା ତ ମୋ କୁକୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟକିଂସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ତାର ବଡିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେୟାର ବୋ ପିନ୍ଧିଯାଇଛି ମୋ ଝିଅ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚିଲି ହେଉଛି କି ମାମା ଉଠେଇ ଦିଅ ମୋତେ ମାମା ଉଠେଇ ଦିଅ ମୋତେ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠି ପାରିଲୁନି ଇଏ ଆସିବେ ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ ଲଣ୍ଡନର ହିଥ୍ରୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ ଆକ୍ସେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ସୋ 3ଟା ବେଳେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଥିଲା ସୋ 2:30ରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସୋ ସେ 2ଟା ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ପାପାର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସୋ ଇଏ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଦେନ୍ ବାହାରି ଯିବୁ ଇଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବହୁତ ହି ବକୱାସ ଥିବ ବୋଧେ ବହୁତ ହି ବେକାର କହିଥିବି ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଝିଅ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଇଜ୍ ଏ ହାପି ଗର୍ଲ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ତାକୁ କହିଦେଲି ସି ଇଜ୍ ଏ ହାପି ଗର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତଳକୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଦେନ୍ ହିଥ୍ରୋ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା
आमे घोलू को जीवा तो चलंतु थैंक यू and have a nice day. Yeah, thank you. So ये पड़े ऐसे ठीक है रिसिप्ट मिलेगा Yeah. Probably. So चलो लंडन बढ़िया जगह बढ़िया बुलवा जगह एंड हैपनिंग पूरा पूरी पीपल आर ऑल्सो वेरी हैप्पी स्माइली स्माइली फेस ऑलवेज एंड जिते थर आसते थर भल लगुच एंड मे बी होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम पुणी थे आसवि एंड आपण मैंने भी पुणी देखिए सो आम आसी पहुँची गलु एबे and এটা হচ্ছে টার্মিনাল 2 সো এটা দ্য কুইন্স টার্মিনাল कि जर्मनी रे लैंड हो गलु एंड एबे चललु आपन देखु छ डक्सुलर एयरपोर्ट ता सो हमर इमिग्रेशन हो गला कंप्लीट तापर हमें जाउ छ एबे पूरा फैमिली लाल तो किछ खाइ दो तापर डायरेक्ट घर को जीवु चेंज फेंज करके फ्रेश होकर झील को खुआई मुझे पड़ो चलते सो ये KFC नहीं आसला आम स्टार्ट भी कर देलु मुझे भूल जाती वीडियो करने को सो आम यहाँ खाईदेबू खाईदे कि जीवु चलते सो आम गाड़ी में बस जाइए एंड आमको लकीली गोटे वैन टाइप मिलगला तो सीधा होगी बस जाइए एंड एबे भी रात 9टा है पूरा पूरी दिन अच्छे कहीं समर आसीगला ना तो 10टा बेले ही सनसेट हुए एंड आम 10 मिनट घर पहुँची जाऊ सो आम आसी घरे पहुँची गलु एंड फाइनाली घरे पहुँची गलु एंड टाइम हो गला देखिपे 9:30 हो गला सो मोर पूरा टायर्ड हो गली एंड माँ का चा बसई एंड मो झील पूरा बहुत ही खुशी से ता खेलना को देखिकी कहीं बहुत दिन है से मिस करथला एंड काली को सब भूली जीव खेलना को मिस करी नहीं ए से बहुत ही ता खेलना को मिस करथला तो से एना लिटराली सबू पूरा जेतिकी एरिया रे पड़ी गोटे गोटे को से बुली बुली देखिबो तो तार सब ठीक ठाक अच्छा ना नहीं सब बुझी पारछ मामा तमें सो ताहले मु आउ डेरी न करिकी एठी मोर ए ब्लॉगटा को मु रखिया को चाहूची सो आपण मनकु जदी हमर ए ब्लॉगटा भल लागी छी ताहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे एंड आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड आमे ट्राई करूछु एंड आगो को बहुत भलो वीडियो आनिबो होपफुली तारिणी आनिबे वीडियो चलंतु बाय बाय गुड नाइट।